पश्चिमबंग पनत हावड़ा होनत रे टीएमसी पार्टी रेन हर को मिছিল केदा हर को कथा बाड़ाय कना दिसंबर दिन हिलगी डीजल पेट्रोल रेना गोनों साथे अडिगान जिनिस या गोनों को जस्ती कना ओनाते टीएमसी पार्टी रेन हर दो जगदीश मोड़ खन मजेरहाट हबित को मिছিল केदा हर रगी को सदर कदा ओना मिছিল रे सेलेदे ताहाय कना दमजोड़ी रेन एमएलए कल्याण घोष साथे अडिगान हर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वे जे नरेंद्र दास मोदी जे सरकार चालाচ্ছে प्रतिदिन যেভাবে পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের দাম যেভাবে বাড়াচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ আমজনতার নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি এদিকে বলছে মেক ইন ইন্ডিয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া গল্প শোনাচ্ছে আর মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে বন্দোবস্ত সেই বন্দোবস্ত করছে।